Varvaranasi que por ahí va a pasar, Cuidado. Cuidado. नमस्कार, कैसे रहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हमारे यही 30 साल से है यहाँ पे। आप बोल रहे थे ना सब अभी 32 ईयर्स जानकारी में नहीं आप यहाँ काम कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल। हिंदी जानते हैं ना? पश्चिम हिंदी I understand और बोलने आता इस परिवार इतना साल से अभी he speaks but he was Spanish. These all are our devotees and all are from Argentina. You don't find any Indians here. खोलने में तकलीफ है। Trajeron frutas, mi amor. Ofrecer. Muy bien, oye. Give them to me and you take off your shoes. जो बनाया आज की मूवी आपको देखना पड़ेगा कैसे हुआ। थैंक यू। To Swamiji and she can put to Holy Mother and sure. Ramana Maharshi. That is Ramana Maharshi. That's the autobiography of the yogi. That is Paramahansa Yogananda. Yes. Paramahansa Yogananda was also a devotee of. No. But Paramahansa Yogananda, you read in this book that he was a devotee? Yes. Okay, but he nothing to do with our order. He had a separate. That's right. That's right. I wanted to know if it is the same or no. He is also a realized soul, of course. Yes, of course. Because Paramahamsa, see, of course, why not? Saque una foto, por favor, después vamos a hablar. Que cerramos la puerta. You like flower decorations and everything? It is so beautiful. This Swamiji did. With the help of all the devotees. The garland is made by our devotees. This, It is so beautiful.
Thanks for coming in a short notice. It's an honor for us. Thank you so much. Very good. It's so good of you. After a long time, I see. I am seeing an ambassador here, coming here. Earlier is Nidam Prakash, Dr. Nidam Prakash. 20 years back. Varanti also. They used to come. If only they knew earlier. You would have come earlier if we had known about it. Yes. You can please, now you are at You are in the same location for last 30 years? Yes, more than 30 years. He has gone 3 times to India in this span of Only? years. Only 3 times to India. Okay. Practically he has forgotten India. That's the mission, no? Ramakrishna mission. That's K forgotten. No, forgotten significa completely dedicated to the service. I understand what you're saying. Please come. Swami dice que olvide a India. No, olvide por su De que dedicación, por su amor, perdón. por Yo soy favor. de mi país. No, por su dedicación, Maharaj, por favor, perdón. Please have it. No, por favor. I have nothing. No, you did not say, you just be there, ma'am, please. I will only. Your presence itself is sufficient. Please be seated. Yes. Your presence is just a little. Yes. One, because Bueno, muchas gracias al señor embajador embajador de la India en Argentina, por haber aceptado nuestra invitación y bendecirnos en ese día tan especial. Ustedes, por favor, pueden aplaudir y dar la bienvenida a ellos. Él, como de nuestro propio hijo, ¿no? Vino a nuestra casa, así que él va a decir sus palabras, no hace falta hacer mucha introducción para él, y en castellano, en inglés, y ustedes pueden entender. Si no, Florencia Balestrini, nuestra secretaria doctora, por favor, para que esté, y si hay algunas dudas, usted puede hacer la traducción. Señor, por favor, usted puede usar eso. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? No sé cómo saludamos aquí en Ramakrishna Mission, Swamiji. ¿Y cómo es la manera de Jai Thakur, Jai Sri Ramakrishna. Jai Sri Ramakrishna. Bueno, el nombre Ramakrishna tiene el nombre de 2 dioses lo más importante en nuestra filosofía, nuestra religión, Rama y Krishna. Es una mezcla de 2 palabras, y Ram y Krishna son dioses lo más importante para nosotros. Y Swami Ramakrishna Paramahansa, que fue un devoto del Dios, por supuesto, y también creó su filosofía, dio mucho. Estaba leyendo sobre Ramakrishna Paramahansa. Él nunca dio un discurso en público, me han dicho. Nunca. Nunca escribió libros. Nunca escribió un libro, nunca dio un discurso en público, pero lo que hablaba fue tan popular que un devoto acumuló todo y publicó todo como un libro, mucho más después de su fallecimiento. No quiero. Pero también igual. Mahasamadhi. No lo sé, pero tengo palabras en sánscrito y hindi, pero no lo sé, los devotos aquí van a entenderlo. Por eso, ¿sí? Muy bien. Entonces su cuerpo mortal, ¿no? Así, claro. Exactamente, sí. Y mi esposa y yo estamos viajando desde Buenos Aires aquí, y estamos hablando que no sabíamos de la existencia de Ramakrishna Mission aquí en Buenos Aires. Es un error parte de nosotros, de la bajada, y ahora este día corregimos este error, y le aseguro que vamos a estar en contacto con Ramakrishna Mission.
también quiero agradecer a Ramakrishna Mission aquí y Swamiji que vino para una reunión de trabajar sobre el tema de yoga junto con otras escuelas de yoga en Argentina. Tuvimos una reunión de casi 25 escuelas de yoga. Por supuesto, cada escuela de filosofía, de Ayurveda, de yoga, se enseñan casi el mismo que viene de la India. En Argentina hay cientos de escuelas que enseñan. Me parece que pueden ser miles de escuelas, porque no hay ningún sitio, ninguna esquina en Argentina que falta de práctica de practicantes de yoga y filosofía de India. Y entonces hay, me parece, millones de practicantes de yoga, millones de practicantes de filosofía de la India, la cultura de la India. Y también es un vínculo muy importante entre ambos países, India y Argentina. Y me parece que ahora con Ramakrishna Mission vamos a trabajar conjunto para fortalecer nuestras relaciones entre India y Argentina. Y cualquier apoyo podemos hacer por parte de la embajada, estamos allí para ayudarle. Pero finalmente quiero decir que la filosofía de la India es una filosofía inmortal. Esta filosofía ayuda a todo el mundo para crecer en un mundo que no sabemos dónde está y qué hacemos allí. Pero este mundo existe, los occidentales lo saben, lo entienden, lo aceptan, pero nadie sabe qué pasa después de pasar de este mundo. Y nuestra filosofía ayuda un poquito para entender otro mundo que es muy importante para entender, para que corregimos en este mundo, para que tengamos una buena vida en otro mundo. Con estas palabras, muchísimas gracias por invitarnos, mi esposa y yo, y bueno, nuestros deseos mejores para todos. Gracias. Whatever You like Ayurveda, you She is a better speaker than I am. And but she will not speak in Spanish. If you can understand English. You please. You speak in English. You speak in English. You speak in Hindi. Speak in Hindi. Speak in Hindi, speak in English, and yes. Namaskar. Hey. We are, both of us are very, very happy. We are so excited to have found Ramakrishna Mission over here. It's almost like a discovery for us. Every time we find that there is a mission here from India which is spreading peace, the message of peace, the message of a higher life. It is like a discovery, and we are as excited as perhaps people around you who would be after they come here, join you, and find that there is more to life than just what we see. You know, over here, especially when I meet people, they always say, I want more from life, so I'm doing yoga. But this is more than yoga. Yeah. That the exercises that people feel is yoga. Yoga is much, much more than that. And this is what perhaps Ramakrishna, Vivekananda told the world. As we know, Vivekananda, when he gave his first speech in America, there was an uproar. Till then, people did not know what India was all about, the spiritual India was all about, and he brought the spiritual India on the international stage. And my introduction to Ramakrishna, Vivekananda was through a book, the autobiography of a yogi. And I feel my life shifted. There was a shift in my life when I read that book. And from there, I wanted to know more about Vivekananda. And knowing there is one particular incident that I will share after I read Vivekananda, which I brought to my life, and I started practicing very small thing that often
people wonder about when somebody comes to seek alms, when somebody comes to ask for help, somebody who is less fortunate than we are. And sometimes we say he's a beggar or somebody on the road, but he comes to you to ask something. And we always feel that I have done a great job by giving something. And I was reading series of books from Vivekananda, and there was this incident that Vivekananda is trying to say that in life, when somebody comes to ask you something, then he is doing you a favor rather than you doing him a favor, because he gives you an opportunity to give. So, and before that, I had a lot of questions in my mind. Should I give to a beggar and make him a beggar for life, or should I not? If I'm giving to a beggar, he remains a beggar. If I don't, I give him an opportunity to work for himself. But after I read that, my heart opened up for giving. That it is an opportunity. With those words, I offer my best wishes for today, for life, and very happy and pleased to know that you have found the right path in life, and I hope you benefit from it. Thank you so much. Why for life? We want to listen from you. Quite often you have to come. Why for life? We want to listen from you now and then. You have to Thank come you now so and much. then. Thank you. Ahora, doctora, por favor, usted puede dar palabras de gratitud y algunas palabras como ella dijo en inglés, usted si quiere. Casi Sí, un poquito. bueno, a ustedes. No, por favor, siéntese. Siéntese. Permiso. Está bien. Bueno, en nombre de todos los devotos. She is our secretary, lawyer. En el nombre de todos los devotos, en el carácter de secretario de esta institución, y queremos agradecer con todo el corazón y con mucho respeto vuestra presencia. Estamos muy honrados que justo en el día de la Krishna contemos con tan importante presencia. Muchísimas gracias. Gracias. Usted da, otro da. Aquí ven, aquí vino una. Arey, yo estoy saludando a ellos. This book is, I don't know, of course, we don't have English. This is inspired of in Spanish. ¿Dónde está? Ah, sí, bueno, Paula, diga, Paula, da. Paula. Macario, da. Tenemos. We are here, very highly qualified friends. Good. I can almost feel the energy. It is so divine. It is so Very lovely. beautiful. And in fact, many more wanted to come, but because of this pandemic and No. so we restricted the number. Otherwise, we could have much more. Actually, we are not having formal permission. Here some 40 It's very- people are online live, Okay. and all from Brazil, Uruguay, Argentina. Wonderful. Senora Laura is connected to the center more than 30 years. Okay. She came when she was 17 years old. 17 ¿Ustedes han years. estado en la India? ¿Alguien ha estado en la India? India, ha habido, hay dos, ustedes y Sí, hay unos que han estado en la India. Si alguien quiere algo, Preguntar, hablar, decir, mostrar su cantar una respeto. tonadita, ¿cómo canta Ramakrishna? Puede mostrar, por favor. Alguien quiere mostrar respeto. Sí. Ramakrishna, 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 Ramakrishna. En el nombre de Ramakrishna, en la forma de Ramakrishna, hay tanta dulzura, hay tanta ternura. Ramakrishna Name, todo y madhuri. Ramakrishna Name, todo y madhuri. They are singing that.
you go there and how much cuánto estamos felices somos. Evidencia. Marina Sánchez, por favor, venga. Marina Sánchez, ya, Doctora. cortito, para decir cuál. Nacho Puchan, ¿dónde están los jóvenes? Muchísimas gracias por visitarnos. Estamos muy felices. Estábamos esperándolos ansiosamente. Venían otros devotos. Vino. Estábamos todos. No es. Bueno, estábamos esperándolos con mucha ansiedad. Muy agradecidos de que hayan venido. Y muy feliz. Muy felices. Estamos muy felices. Muy felices. Gracias por estar aquí. Igualmente. Muy bienvenidos. Porque ellos no son tan formales, ¿no? Muy bien. Muy bien. Hey, Marina. Sí, doctora Marina. Otro, ¿quién quiere hablar? Ricardo Nievas. Cualquier persona que quiere, eso informa. Sí. Bueno, debo confesar que aun cuando pueda estar en muchas conferencias, hablar en este lugar siempre me provoca una emoción particular. Y en este caso es porque para nosotros que India esté en la Argentina a través del Ramakrishna Rama es una bendición en nuestras vidas, a través de estos maravillosos monjes que nos enseñan, que es lo que más nos deslumbró a todos, que la espiritualidad es acto, es acción, es el día a día, es cotidianidad. Entonces, agradecemos a ustedes porque para nosotros es importante que la India también venga a través de ustedes. Así que agradecidos y tratando de llevar siempre un espíritu, como dijo Vivekananda, de fuerza y de búsqueda espiritual continua. Muchas gracias por estar acá, para todos nosotros. She is also a lawyer. She works in government. Bueno, les quería agradecer que nos hayan participado para la reunión del yoga porque considero que no podía faltar la macrista en esa reunión, ¿no? La parte espiritual. Y sí, lo que más quería es agradecer cómo nos recibieron y la riquísima comida que nos dieron que le hizo la señora. Señores, estamos aquí en este momento. Te esperamos retribuir de la misma manera. Gracias. Mira, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Ignacio. Hija de Marina Sánchez, doctora. ¿Nos damos a Michi? Sí. Permiso. They are all our young. Bueno, les queremos agradecer su presencia acá. Para nosotros es muy importante que la gente de India, que son nuestras raíces, o sea, en la cultura que nosotros estamos relacionados. Entonces, bueno, ahora les vamos a dedicar una tonadita escrita por Swami Parayananda. Tonadita. Sagrada Devi Ma, la Guru Suprema, la universal, la gran salvadora. Sagrada Devi Ma, la Guru Suprema, la universal, la gran salvadora. Tonadita is Belén, venga. English I find it is Gigi. It's a D-I-G-G-Y, Gigi. Una canción de Swamiji. Como Swamiji inspiró su vida. Small musical note. Okay. Musical edition small. Tonadita. Buenas tardes. She is a singer, regular teacher. Y me inspiró mucho conocer que Swami Vivekananda también cantaba y a través de su presencia en mi vida apareció la devoción y llegué a este lugar. Así que muchísimas gracias por estar también aquí y a esta familia. Hay una tonadita que escribió Swami Parayananda que dice algo así. Vivekananda, oh Vivekananda, Vivekananda, oh Vivekananda, Vivekananda, oh Vivekananda, Vivekananda, oh Vivekananda, eres la condensación de
Satchidananda, pleno de Shri Rama Krishna, Mahadeva Shiva Guru, personificación y amante de la humanidad. Vivekananda, oh Vivekananda, Vivekananda, oh Vivekananda, Vivekananda, oh Vivekananda, Vivekananda, oh Vivekananda. Argentina is having a photo that was called Ramakrishna Vedanta Vidita. No. There's a Flameala Celeste Blanca. La Flameala Celeste Blanca. Ahora muy poco está. Sí, Maharaj escribió muchos libros. No, ese Swamiji algo. Ustedes se conectan con self-realization. Pero no. No, este no. Otro hicimos same. Si no puede dar, este no hay problema. Maharaj escribió un montón de así libros y son muy aceptados porque es difícil cantar mantras en sánscrito para ellos, entonces disfrutan mucho. Como ellos se entienden cantando, qué bien. Ramakrishna Vedanta is very universal, no? Yes. Naturally we incorporate all. The one who cut his. Yes, Totapuri had cut so that he can concentrate because he was not able to go beyond name and form. It was difficult to go beyond. अरे थोड़ा हिंदी में बोलिए, ये तो हिंदी बहुत अच्छा बोलता है. Yeah, but nobody else will understand. Oh, it's all right. नहीं वो तोतापुरी जी उनको काट दिया पर क्योंकि वो तो काली माता के पूजक थे. वो काली माता के उनसे वो बाहर नहीं जा पा रहे. ये भी बंगाली है. बहुत साल वो हैदराबाद में इधर हिंदी. So and a mixture of Telugu, Bengali, and now Spanish and all. But I think he is having some inclination, knack for. He is already collected very good in Spanish. Yes. In the 4th year he is here. He is the one Giving who classes, also regular classes. developed breath, and when he got into, he said if we can become, if I have to pray to Krishna, then I can become a gopi. Yeah. Yes, correct, right? The characteristics, he developed the He characteristics practiced of a all woman. the sadhanas. Yes, Madhur Bhava. Practice. Gopi, you like that attitude? Then you sing something, some Mirabai, sing Mirabai. No, I Some don't Mirabai, really one line, song. 2 lines, that is all right. Anything you like from your, I don't know, your mother tongue? My mother tongue is Hindi. Okay. So, Mother tongue? Hindi. Hindi, हाँ तो भाई मीराबाई भजन हो जाए. कुछ भी भजन नहीं तो कुछ भी गाना बजा सकते Natural. It's good. They all will enjoy. You 1 or 2 lines you sing. I'll sing the Achyutam Keshavam. Ah, very good. Mela, Let me just. That's all right. Just, I'll just sing the first line because I haven't sung for a long time. And there are various tunes, I don't know Which song? Yeah. Achyutam Keshavam. Huh? Achyutashka. Oh, that is in Sanskrit. Yeah, only the first line is in This is all right. अच्छा. ये जब ऋषिता उपदेशी कांता ऋषिता hymn sobre Hare Krishna Achyuta es Bhagwan Krishna Narayana. Achyutam Keshavam. I'll just sing the briefly, and it is in the praise of Lord Krishna, and the entire song is about that we can find God, like Mirabai found God
like Ramakrishna Paramahansa found Devi, we can find God, but we are not praying it like they were praying. We are not praying like the gopis, like the ladies who loved Krishna, received Krishna's blessing. The way they used to love Krishna, we are not doing the same. So that is why we are not finding God, because we are not praying like that. So if we pray like that, we will Rezar find yo God. rezar, nosotros no estamos rezando suficiente. No, you are saying, I am telling what is the... Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. When Rama was traveling through the forest, Bhagwan Ram was traveling through the forest, he became very hungry. So he went into a small hut and he wanted to eat. The lady was very poor. She didn't have any food. So she went outside and she plucked some berries. But she did not want to give sour berries to Ram. She wanted to give only the sweet ones. So she tasted all the berries. The ones which were sour she threw away. Ones which were sweet she kept. So Bhagwan Ram had food which was already eaten by somebody. But he understood the feeling behind it, that she wanted to give me only the sweet ones. So they say that the God will eat from you, but you have to give it in the way Shabri was giving to Ram. We are not offering in that way. कौन कहता है भगवान खाते नहीं देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. Who says the God is not sleeping from you? You are not making him sleep like Ma Yashoda, his mother, was making him sleep. So you are not singing that kind of, how do you say, the lori? Lullaby. Lullaby, the way the mother of God was singing. You have to sing like that. कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम. So we can proceed slowly towards our. Here at your disposal. Whatever you want us to do. Please come. Thank you. Thank you very much. I must have kept my bag somewhere. Your bag within the temple, or you kept it here? Perhaps you have already gave that to Thakur.
Anyone amongst this? Building the car. No, I get Here you see this? No, none of you. No. I must have kept it on the side somewhere. It is this color, the orange color. Ah, no. It is there. I often forget. Ya olvido de todo. Muy bien. Por favor, Maharaj. Gustando, you are liking this place, no? It is very nice. It is so Gustando. Qué bueno. We can understand from your face the emotion. Yes, yes, always. You know, Ustedes son, a place todos where son, so casi much todos son argentinos. joy is latinos. being spread. Gustando tanto cariño, gustando. कंसिडर है इनसे बात करेंगे, इनसे गाना गाएंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, ज्यादा बात नहीं कर सकते। इंसान को गाने बहुत अच्छा गाना Los muchachos para llevar la acá. अभी आइए ना Gracias, perdón, si olvidé.